Yeah. So good morning to all of you once again, and I welcome you all to this DHSC online academic support program. And today in this class, we are going to discuss about the topic that is plant growth and development. And you all know that this topic belongs to your class 11th and 11th class unit 4 last chapter plant physiology plant growth and development. And myself, Devasis Sahu, lecturer in Botany. And today we are going to discuss from the very beginning of this topic. जो आज टॉपिक तुमको देखी तो पिलामाने आमे प्लांट ग्रोथ रो प्रमोटर्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स विषय पढ़िबा बट बिफोर starting from directly from the hormone I'll give you a basic idea about what is a plant, how plant grows, and what is development, what is differentiation, and I'm a part of different details. Clear? क्लियर तो ना किसी असुविधा আছে ଯାଇକି start କରିବା you can always tell me in the chat box any ଯଦି କୋଉ ବି part ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲା you can definitely tell me in the chat box. Now you can see plant growth and development रे you can see a very simple seed आगो ଯାଇକି divide କରିକି ଗୋଟେ seedling ଟେ बनेଇଛି and can you tell me which kind of seed it is? Like if I give you an example, if I give you an option whether it is a monocot seed or it's a dicot seed. କହିପାରିବେ କି ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ କି ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ? Is it a monocot seed or dicot seed? Okay, I got a chart. This one. Okay, Ritika Paranita is saying it's dicot plant. Yes, correct. It is dicot. काहेंगे dicot अच्छी है? Yes, dicot. Gottal College with Smita is saying it's a dicot seed. Good. Okay. The dicot एथिପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା because Kshitiz Pradhan from Burger dicot ପରେ dicot spelling ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି DICOT only ଠିକ ଅଛି ତ ଡାଇକଟିଲିଡନ ମନୋକଟିଲିଡନ ଫରକ କଣ ରହୁଛି ନା ମନୋକଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଡ୍ ଲିଫ୍ ଟେ ଥାଏ ଡାଇକଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ଡବଲ ସିଡ୍ ଲିଫ୍ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଥାନ୍ତି ୟେସ୍ ଗଡ଼ତାଲ କଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଇଜ ସେଇଂ ଡାଇକଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରେକ୍ଟ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ ପଢିଥିଲେ କୋଉଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ଯଦି ମନେ ଥିବ ତମ ମାନଙ୍କର ଇନ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆର୍ ଦେयर ଚାରିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଡିଭାଇଡେସନ ବେସିକାଲି ଆଉ ସେ ଚାରିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଣ କଣ ଥିଲା ନା one is your thallophyta, second is your bryophyta, third is your pteridophyta, and fourth one is your spermatophyta. Thallophyta, bryophyta, pteridophyta, spermatophyta. The spermatophyta ଭିତରେ ଥିଲେ gymnosperm and angiosperm. And ସେ angiosperm ଭିତରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ନା angiosperm ରେ monocotyledons and dicotyledons. ତ monocotyledon ସିଏ ଯାହାର ସିଙ୍ଗଲ ସିଡ୍ ଲିଫ୍ ଟେ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଆଉ ଡାଇକଟ କିଏ ଯାହାର dual seedling formation हो जाए development below. That is the answer. Okay, so we'll move ahead. So can you tell me what is the difference between growth and development? Can you tell me the difference between growth and development? So what is growth? What is development? Any idea? The participants? Any idea what do you mean by growth? What do you mean by development? ये जो chapter नाही से आज तुम्हें chapter class already कर सारिछो. Anyone of you? କହିହବ growth କଣ growth ତ କହିବେ ଯୋଉ increase in permanent irreversible increase ହଉଛି in height, in length, in size, in weight, in biomass ये ହେଇଗଲା growth. But can you tell me what is development? What do you mean by development? Can I expect an answer from you? What is development? Anyways, ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଦିଅ development ର ମାନେ କଣ ନା development is equal to growth plus differentiation. Congruity, what is development? It is equal to growth plus differentiation.
जो ग्रोथ होची प्लांट रे और सेल टी डिवाइड करूची अगेन एंड अगेन डिवाइड करूची से डिवीजन और तापर जो प्लांट रो डिवीजन हेसला पर जो पार्ट टा डिफरेंशिएट होची तो गोटे पर्टिकुलर सेल टा टेक अप करूची से को काम करिवो दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट. Okay, I got an answer. Development means growth, progress, or improvement in something. Smooth Rekha is saying, yes, development रे differentiation आसो माने गोटे पार्ट टी गोटे सेल टी डिवाइड हैला देन सेठू सी गोटे पर्टिकुलर परमानेंट फंक्शन रे जॉइन कला देन आ गोटे सेल डिवाइड कला सी भी गोटे पर्टिकुलर परमानेंट फंक्शन रे जॉइन कला. फॉर एग्जांपल हम समस्त ओरिजिन हेची गोटे सिंगल सेल दैट इज जाइगोट. যদি ଆମେ ଆମ ଡେଟ୍ ଅଫ ବର୍ଥରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବର୍ଥ ଅଛି ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଅଫ ବର୍ଥ ବା ଆମ ବର୍ଥ ଡେଟ୍ ରୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା 9 ଅର ପ୍ଲସ୍ ଅର ମାଇନସ୍ 10 ଡେଜ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସେଲଟେ ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ହ୍ୱାଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଜାଇଗୋଟ. ଆମେ କଣ ଥିଲେ ଜାଇଗୋଟ ହେଇକି ଥିଲେ. ସେ এই জাইগোটাକୁ ଯାଇକି ଡିଭାଇଡ କରିଛି ମୋଡୁଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟୁଲା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୁଲା ଫର୍ମେସନ କରିକି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ସେ ଜାଇଗୋଟ କଣ ବନେଇଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ବନେଇଛି. ସେଇ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସେଲ କିଛିଟା ସେଲ ଯାଇକି ହାର୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି କିଛିଟା ଯାଇକି ଲଙ୍ଗସ ବନେଇଛନ୍ତି କିଛିଟା କିଡନୀ ବନେଇଛନ୍ତି କିଛିଟା ସେଲ ସବୁ ସେଲ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁ ଟେକଅପ୍ କଲେ and then ସେ ସମସ୍ତ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ଆକ୍ସନ ରୁ ଗୋଟେ ସେଲ ରୁ ନେଇକି टिश्यू रू नहीं ऑर्गन ऑर्गन रू नहीं ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम रू पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है. दैट इज द बेसिक आइडिया. तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट. जो डेवलपमेंट हमें देखुचे दैट इज ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन गोटे जिनिस ग्रो करिबा और देन तापर से जाई से डिफरेंशिएट हेगी गोटे पर्टिकुलर फंक्शन को टेक अप करिबा. आई होप बुझीपारिथिबो एई जाइन कि आगु कंटिन्यू करिबा. एनी टाइम किछि भी डाउट रहला यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी इन द चैट बॉक्स आस्क मी और यू कैन डायरेक्टली send your queries in the chat box. Just a second annotation की गोटे ऑन कर देछि. Yes. Now, so all plant cells are descendants of the zygote, that is the fertilized egg. You should know that is a zygote formation ହେଇଛି zygote ଟା cold formation ହେଇଛି ଗୋଟେ fertilized egg ର formation ହେଇଛି. egg ହେଇଗଲା କି ଆମର ନା ଆମର ଯୋଉ female plant ର flower ଭିତରେ gynecium ଅଛି gynecium ଭିତରେ ତା ଭିତରେ present ଅଛନ୍ତି group of carpels ସେ carpel ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି stigma style and ovary ସେ ovary ଭିତରେ ଅଛି ovule ovule ଭିତରେ ଅଛି କୋଉ ଜିନିଷଟେ ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍ से एम्ब्रियो सैक रे प्रेजेंट अछंती गोटे सिंगल एग टी तो से सिंगल एग टी गोटे मेल गैमेट सहित फ्यूज करिवो कोन फॉर्मेशन करिवो ना गोटे डिप्लॉयड जाइगोट टे बनेबो आ से डिप्लॉयड जाइगोट जाको फर्टिलाइज्ड एग बोली कहूचे सेट फॉर्मेशन हेची हमर एंटायर लाइफ रो स्ट्रक्चर. The zygote develops into a mature plant through growth and differentiation. ये सांग सांग तुम बोझी इतने ये जो zygote टी अच्छी से आगो जाके mature होची develop करची केमिति growth and differentiation. और सेठी कौन बनोची forming roots. Number 1 है root, number 2 है leaf, number 3 है branches, number 4 है flowers, number 5 है fruits and then seed. तो आगे रूट बनेबो देन लीव्स बनेबो देन ब्रांचेस फॉर्मेशन हबो देन फ्लावर्स बनेबो देन फ्रूट एंड फाइनली फ्रूट भीतर सीड आसीबो. क्लियर और ये सब जिंस हे सरला परे फाइनली द प्लांट विल इवेंचुअली die. So you can see in the diagram what a single celled zygote टी आगे जाइके गोटे मैच्योर प्लांट रे कन्वर्ट होची और ये सिंगल सेल रो मैच्योर प्लांट जो जर्नी टा होची ए जर्नी भीतर तार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर occurring simultaneously. Look into the diagram. If you have any doubt, you can ask me in the chat box. Okay. Anything you wanna ask? The participants, anything you wanna ask? କିଛି ବି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ ଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ଦିଟା ସେଲ୍ ବନେଇଛି ଅନଇକ୍ୱାଲ ସେଲ୍. ଓକେ
डेवलपमेंट टर्पिडो एम्ब्रियो आउ थरे कहबे मु एटा बुझे ही नहीं बिल्कुल कहि दो स्टार्टिंग कहि दो ओके ये जो टर्पिडो एम्ब्रियो जो पार्ट तुम बुझी पारन पिला माने ये जो डायग्राम देखि तुम पचार क्वेश्चन देखो दिस वन इज जाइगोट जाइगोट आगो जाके डेवलप करके बनेबो कोन टीडा सेल बनेबो अनइक्वल सेल देन से सेल टा कंटीन्यूअसली डिवाइड करके बनेबो एम्ब्रियो आ सस्पेंसर फॉर्मेशन करिवो तुम सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर अछि सेठी ए पार्ट तुम पढी परिबो स्टैंडर्ड 12th ର फर्स्ट चैप्टर ଏବେ ବି ଶୁଭା ଯାଉନି आई होप ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଥିବ ଏବେ ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁନି this audio is clear at my end ओके ठीक আছে देखा अबिका तो जाइगोट रो बनिला टू सेल्स रो 8 सेल एम्ब्रियो बनिबो 8 सेल आगु जाइकी प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो टर्पिडो माने जोड़ द्वारा कॉटिलिडन फॉर्मेशन करूची और जोड़ द्वारा सीड टा फॉर्मेशन करके डेवलप करिवो ये एंटायर पार्ट टा तुम पढिबो 12th क्लास रो फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ଆଉ ସେଇ ଚାପ୍ଟର କୋଉଠି ପଢିବ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ନା ସେଇ ଚାପ୍ଟର ତମେ ପଢିବ ଲାଷ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏବେକା ପାଇଁ ଖାଲି ଜାଣି ରଖିଥାଅ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ଡ ଜାଇଗୋଟର ଫର୍ମେସନ ହେଇକି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ତା ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ମନେ ରଖିବ ରୁଟ୍ ପରେ ଲିଭ୍ସ ପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ପରେ ଆସିବ ତମ ଫ୍ଲାୱାର ଦେନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେନ୍ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସିଡ୍ ନାଉ ଲେଟ୍ସ କମ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କଣ ସବୁ ପାର୍ଟ ରହୁଛି କେମିତି ସେ ହିସାବ କରୁଛୁ now, growth is an irreversible, permanent increase in size of an organ or its part or an individual cell. तो ग्रोथ क्या बुझे इट्स एन इरिवर्सिबल माने कौन अप्रत्यावर्ती श्रेण माने जदि वन से आगु जाइछि रिटर्न करि परिबो नाही किंतु मु कहली कि मोर स्टैंडर्ड 8 क्लास रे माय हाइट वाज 5 फीट द स्टैंडर्ड 10th बेलकु मो हाइट या तो 5 फीट रो अधिक हेतिबो या सेतिकी थिबो केबे रिड्यूस हे परिबो नहीं 5 फीट माने 5 फीट रो अधिक 5.1 5.2 एक्सेट्रा हे परिबो और इट कैन बी स्टेबल एट 5 फीट ओनली clear it involves metabolic process that consume energy now what do you mean by this metabolic process जो growth होची गोटे single seed रो आगो जे गोटे mature plant formation होची entire जिंस करिवा पई कि what it needs energy and why it need energy for the formation of the metabolic processes now can you tell me what do you mean by metabolic process ये जो word metabolic अच्छा है कौन कौन पार्ट रहेला any one of you can you say what do you mean by metabolic process? Metabolism, metabolic activities, any idea? Any idea what is metabolic process? Okay, let me tell you. Metabolism ର ମାନେ ହେଲା ଯାହା ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଚୟାପଚୟ କହିଥିଲ ସେଇ metabolic process ରେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି. Yes, I got an answer. Yes, catabolic plus anabolic process which requires energy. रितिका साଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ आंसर ଟା चेंज करके एपटे लिखि दीजिए कि it involves metabolic process that consume energy. So the process which requires energy is called as metabolic process. Okay, Subhranshu is saying internal development. ना internal development कहबनी metabolism जो आंसर टी हमको श्री कृष्ण माझी आंसर दीजिए that is the correct answer catabolism plus anabolism that is called as metabolism. Let me tell you ABC of life. Imagine करो ABC of life. A for what? A for anabolism, C for catabolism, B for होची build और B for होची break.
तो जदि समथिंग इज बिल्डिंग समथिंग इज मेकिंग कि जिनिस तैयारी होची स्मॉल स्मॉल पार्टिकल मिसी गोटे लार्ज पार्टिकल बनौची दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस और सेमती जो गोटे लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टी ब्रेक डाउन हे कि सिंप्लीफाई हे कि स्मॉलर कंपोनेंट्स फॉर्मेशन होची दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस जो एग्जांपल तुमको देबी 6 molecules of carbon dioxide CO2 plus 12 molecules of water आपस रे मर्ज हे कि मिसी कि गोटे 6 कार्बोनियस कंपाउंड बनैछन दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज C6H12O6 तो एठी ए जिंस को बनैया पई कि ता कोन दरकार एनर्जी आ एनर्जी पई हम कहां पे डिपेंड करछे सनलाइट ऊपर डिपेंड करछे तो बुझियला व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिज्म रा माने कोन ना एनाबॉलिक प्रोसेस माने हैला ना 6 molecules of CO2 को 12 molecule of water रे हमें मर्ज करेले आ मर्ज हे सला पर सेटु कोन बनिला गोटे C6H12O6 बा ग्लूकोज फॉर्मेशन हेचे आ ए जो ग्लूकोज टी फॉर्मेशन हेचे से ग्लूकोज बनया पई कि हमु दरकार छला एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इन द फॉर्म ऑफ एनएडीपीएच आ ए ग्लूकोज और एनएडीपीएच जो फॉर्मेशन हेचे ताको ग्लूकोज को बनया पई जो एटीपी एनएडीपीएच दरकार हेची से एनर्जी हम पाउची फोटो सनलाइट रे पाउची तो इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस सो व्हाट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं जो ग्लूकोज बनेला से ग्लूकोज को हमें खाइले हम बॉडी को गला आ बॉडी को गला पर से अबिका डाइजेशन हे सला पर सेल को जाईची तो सेल पाखर से साइटोप्लाज्म तो से साइटोप्लाज्म रे से ग्लूकोज रो ब्रेक डाउन हबो ग्लूकोज टी भांगीबो से ग्लूकोज रो भांगिया प्रोसेस को हम कोन कहउचे ग्लाइकोलिसिस हम स्कूल टाइम रे पार्ट पढिचे व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस the process of breaking down of glucose to produce energy is called as glycolysis as a glycolysis से ग्लूकोज भांगी की सेठु हमको एटीपी फॉर्मेशन है कि मिलुचे clear the what is metabolic process metabolic means both anabolism plus catabolism anabolic process or something new is forming by consuming all those smaller particle and in catabolic process a larger bigger complex molecule ta break down kariki smaller simpler particle convert hochi and both of them requires energy so together it is called as metabolic process तो इन द ग्रोथ जो अछि ग्रोथ रे गोटे नुवा जिंस भांगुची बनुची डिवाइड होची नुवा तयारी होची सेत में हमें कोजे इट्स अ मेटाबॉलिक प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी बुझिला एनी डाउट समझ से जानी पाइलो what is growth what do you mean by growth growth is an irreversible permanent increase in size of an organ or its parts or an individual cell गोटे इंडिविजुअल सेल टे हो गोटे तार अपन जो हमर ऑर्गन टे हो बा हमर पार्ट हो सब जिंस जदि हमर ग्रो करूची इंक्रीज होची साइज दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ आ से ग्रोथ को हमें मेटाबॉलिक प्रोसेस से बुझिछ एनी डाउट देयर पार्टिसिपेंट्स shall we move ahead any doubt till now okay so now you can see here yes move got it. The plant growth continues throughout the life due to the presence of meristem. You note the heading now plant growth is generally indeterminate. Plant growth generally is indeterminate. ना मैंने कौन तुम determine करी परिबो नहीं कहा को plant रो growth को. This plant growth continues throughout the life due to the presence of meristem. Plant by कौन सा की meristems माने थांते. What is meristem? ପିଲାମାନେ what do you mean by meristem सी ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ୍ଲାସ ରେ କଣ ହବା କଥା କ୍ଲାସ ରେ ସବୁବେଳେ इंटरेक्शन ହବା ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ କ୍ଲାସ ରେ इंटरेक्शन ହବା ଦରକାର इंटरेक्शन ହେଲେ ହିଁ ପାଠ ପଢାର ମଜା ଆସିବ ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ମତେ ପଚାରିବ ମୁଁ କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ତମକୁ ପଚାରିବି କ୍ୱେରିଜ ଚାଲିବ meristem is a plant tissue made up of actively dividing cell that help the plant grow okay so can I ask you why a meristem actively divides why does a meristem actively divide कौन ପାଇଁ meristem सेल माने काहे के डिवाइड करछन ना बेंदी कोनटा खासियत अछि आणि ए जिंस हम ऑलरेडी पढी सारिछि कोठी
Can you wait for your answer? Systematic cell କାହିଁକି divide କରନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଏମିତି କଣଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି? ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଓକେ କୋଉ ପାର୍ଟଟା କହିବି? I'm here to help you in all your queries or all your doubts. So you can ask me ବେଧଡା କେହି question ପଚାରି ପାରିବ। Suppose କୋଉ ପାର୍ଟଟା ଆଉଥରେ ବୁଝିବାର ଅଛି? Which part you wanna ask? Ruchira was saying, okay, root, branch, new leaf, grow for meristem cell, plant growth of legacy. ओके तापस ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ତମକୁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେବେ ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ ସେ ଗ୍ରୋଥ ର ଭେରିୟସ୍ ପାର୍ଟସ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି ସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ ସେ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଭିତରେ କଣ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅର୍ଗାନ ପାଖରେ କିଏ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ଟିସ୍ୟୁ ପାଖରେ ସେଲ ଅଛି तो आमे ऑलरेडी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रे टिश्यू विषय में देखिथिले द प्लांट जो टिश्यू अछि व्हाट इज टिश्यू ना टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन origin and doing a similar kind of function जो कॉमन origin और सिमिलर फंक्शन सो को जन टिश्यू माने ता भीतर प्लांट पाखे दी प्रकार टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थिला सी पुणी थ्री टाइम डिवाइड हेतिले एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम लैटेरल मेरिस्टेम तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल रो एग्जैक्ट काम होची कोन ने एमाने डिवाइड करंती रिपीटेडली एमाने मैच्योर होंतनी कंटीन्यूअसली डिवाइड करिवे माने 1 टू 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 एंड सो ऑन तो ये जो डिवाइड करछनी कंटीन्यूअसली थ्रू आउट द सेल आ पछे रीजन कोन अछि ना प्रथम जिंस हैला कि जो स्मृति रेखा जो जिंस लिखितला कि जे माने डिवाइड कर परजन कंप्लीट कंटीन्यूअसली now why they divide continuously why they divide repeatedly what will be the answer to this question the answer हो जाए कि the cells are having thin cell wall तापर cell wall टी कोन अछि पतला टे thin टे अछि number 2 the cells are rich in dense cytoplasm तापर पाकर cytoplasm भी dense है अछि the cell number 3 the cells are smaller in size छोटे छोटे सेल माने अछंती तो एक तो साइज रे छोट अछंती नंबर 2 ताको पे dense cytoplasm अछि and number 3 ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ thin cell wall ଅଛି ତ ସେମାନେ repeatedly cell signaling କରୁଛନ୍ତି by continuously doing karyokinesis and cytokinesis karyokinesis means nucleus division cytokinesis ମାନେ cell wall division ତ karyokinesis cytokinesis continuously କରିକି ସେମାନେ division କରୁଛନ୍ତି तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल परपेचुएट से डिवाइड करिवे और निजे निजे से ग्रोथ रे हेल्प करि परिवे द ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ तो जो जगह रे प्लांट रो नुवा सेल माने जो फॉर्मेशन होचंदी तो नुवा सेल माने न्यू सेल्स माने कंटीन्यूअसली बनउचंदी आ से माने तर एक्टिविटी को मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करके रहिचंदी दैट इज कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ तो बुझ पाइले ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ रे कहा को मैं बुझौछि कंटीन्यूअसली जे डिवाइड करबो को भी एंगल से ग्रो करि परछि दैट इज कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ ओके डियर पार्टिसिपेंट डू नॉट annotate in the screen चलो अब annotate कर ही परिबने Now see, growth is of two types, primary growth and secondary growth. तुम्हें सब पार्ट ऑलरेडी पढ़िଛ तुमको आरडी सर ऑलरेडी क्लास रे सब जिनसरा कंटीन्यूअसली कहिचंदी आरडी सर को आई होप तुम्हें पढ़िଛ ई पार्ट रे को प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ इट occurs due to root apical meristem and shoot apical meristem it causes the elongation of plants along their different axes
एंड सेकेंडरी ग्रोथ थिला जिम्नोस्पर्म और डाइकोट माने शो करंती। तुम एबे भी कहते प्लांट किंगडम रे पिला माने प्लांट किंगडम में चार प्रकार पार्ट थिला। एंड से चार प्रकार पार्ट किए थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। এই যে ସ୍ପର୍ମାଟୋଫାଇଟା ଥିଲା ତାରି ପାଖରେ ଥିଲେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଏ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥିଲେ ମନୋକଟିଲିଡନ ଆଉ ଡାଇକଟିଲିଡନ। ତ ମନେ ରଖିବ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମସ୍ ମାନେ ରହିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଡାଇକଟିଲିଡନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ମାନେ ଡାଇକଟ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ମାନେ ରହିଲେ ଓନ୍ଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। आई होप बुझिपाइल से पाखे कौ ग्रोथ देखा मिलता है सेकेंडरी ग्रोथ देखा मिलता है। और सेकेंडरी ग्रोथ टी कहीं होता है इट अकर्स ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम्स, ड्यू टू वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। ये जो वास्कुलर कैम्बियम कॉर कैम्बियम ये सब तुम ऑलरेडी पढ़ी सारिछ को जगह ना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़िछ। जो हमर वास्कुलर टिश्यूज सब थिले जाइलेम फ्लोएम से फॉर्मेशन टाइम रे कॉर कैम्बियम वास्कुलर कैम्बियम रे हेल्प देखिछ। तो सेकेंडरी ग्रोथ रे बेसिकली हुए कौन दे कॉज द इंक्रीज इन गर्ड्स ऑफ द ऑर्गन्स। गोटे ऑर्गन रो गर्ड्स गर्ड्स कल तार अबिका जो विड्थ पार्ट टा से माने बढ़ेबारे हेल्प करथि बेटा। now if you look at the cellular level growth occurs due to cellular level growth कहीं की due to the increase in the amount of protoplasm। कौन ପାଇଁ ग्रो करछि ना एटी प्रोटोप्लाज्म रा अमाउंट टा इंक्रीज करछि बोली। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट डू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? Participants, can you tell me what do you mean by protoplasm? What do you mean by protoplasm? Protoplasm is a living substance inside a cell. It consists of Smriti. It consists of dash. काहाको नहीं तैयारी है प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली मेड अप ऑफ is a living substance in that cell, which is the correct answer. But other KKH is Subhranshu is saying it is made up of cytoplasm and nucleus. And the cytoplasm achi, and also the nucleus भी होती है। ये मिसले हवा protoplasm. Okay, can I ask you another question? What do you mean by protoplast? What do you mean by protoplast? This is protoplasm. What is protoplast? What do you mean by protoplast? Protoplast is a plant cell without its cell wall. Correct. Absolutely correct. The plant cell case ray, if we remove the cell wall, then the remaining portion of the plant cell is called as a protoplast. But in case of these animal cells, if we remove the remove the cell membrane or plasma membrane, the remaining part that is the cytoplasm and the nucleus is called as protoplasm. Thank you, Smriti, for giving the correct answers. And now we again finish by part को जो plant growth and development रे देखिए अपन increase in protoplasm is difficult to measure directly. So growth is measured by parameters like increase in fresh weight, increase in dry weight, increase in length, increase in area, increase in volume, increase in cell number. You can say increase in density, increase in mass, etc. मन रखियो आमे जो ग्रोथ को आमे तार प्रोटोप्लाज्म अकॉर्डिंगली डायरेक्टली मेजर करि परिबा नाही। इट इज नियरली इम्पॉसिबल। तो आमे सब सब सेल प्रोटोप्लाज्म केमते नहीं देखिबा? सेल वॉल को हटाओ, सेल मेम्ब्रेन को हटाओ, देन तार ग्रोथ को देखो। इट इज नियरली इम्पॉसिबल। हेति पई कि आमे ग्रोथ को खोजना डिफरेंट पैरामीटर सेट कर देछे। तुमे एटा भी देखितो नॉर्मल जिंस मु क्षीर हे गला, हमर पेट्रोल हे गला, ए सब केजी हिसाब रे किनि परिबे नहीं।
कि मुझे अभी नंबर हिसाब से काउंट कर पारि मुझे लिटर में मापिबी तार मेजरमेंट पैरामीटर अलग अच्छे सेमती आलू दुकान जाइए नंबर ऑफ आलू किनिबी नहीं पोटाटो किनिबी नहीं मुझे केजी हिसाब से देखिबी तार क्विंटल केते टन केते केजी केते से बेसिस देखिबी तो सब जिनस डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कराई क्लियर the criteria कौन है पर it can be fresh weight it can be dry weight it can be length it can be area it can be volume or it can be cell number of the cell now what is cell number तो mark करिबा a maize root apical meristem can produce more than 17,500 new cells per hour तो गोटे घंटा भितर से माने 17,500 टा न्यू सेल फॉर्मेशन कर परिबे कोठी ना मेज रूट रो एपिकल मेरिस्टेम मेज कहले मक्का गछ तार जो रूट अछि ता रूट रो टिप रिप्रेजेंट अछि के रूट एपिकल मेरिस्टेम आ रूट एपिकल मेरिस्टेम पाखरे कंटीन्यूअसली सेल डिवीजन करे एबिलिटी अछि तो कंटीन्यूअसली सेल टे डिवाइड करी के जो नंबर ऑफ सेल्स बनै छथि ताको जदि हम देखा साइज केते अछि ता नंबर से केते ग्रो करछथि approximately 1 hour per 60 minutes से माने 17,500 new cells formation कर if we go into the cell size, the cell in a watermelon may increase. Cell in a watermelon may increase in size by up to 3,50,000 times. 3,50,000 गुणा से अधिक ग्रो करिपारिबो किए ना हमर वाटरमेलन कहले तरबुजर साइज टा the length that I'm देखिए exactly growth of pollen tube but this pollen tube you can see in this diagram तमे देखि पारछो पिला माने हमर दुईटा पार्ट देखिए जे सेकंड डायग्राम तमे मार्क करिवो गोटे स्टिग्मा अछि गोटे स्टाइल अछि गोटे ओवारी अछि एला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेवल पार्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवारी से स्टिग्मा पर से किए पड़िसे पोलन ग्रेन्स माने आसी पड़िसोते but stigma na stigma act as a landing platform for the upcoming pollen grain और जब से स्टिग्मा ऊपर पोलन मासी पड़िले ता भितर जी ता पाई कंपैटिबल अछि द कंपैटिबल स्टिग्मा जे रहिला कंपैटिबल पोलन ग्रेन जे रहिला ताको से अलाउ करिवो भितर जिबा पाई तो स्टिग्मा भितर के पसिछि ना से स्टिग्मा भितर पटको एंट्री करछि तार पोलन ग्रेन ना पोलन ट्यूब टा now if you ask me sir what is the definition of pollen tube the right answer होछि कोन ना pollen tube is the extension of intine along with the vegetative cell so what is pollen tube ना it is the extension of intine एडी intine ता extend करूछि now again you will ask me questions of what is intine intine माने कोन ना आंसर मन रखिबो ए जो ओव्यूल जो सीड फॉर्मेशन हेछि से ओव्यूल चारि पटे दीटा इंटेगुमेंट्स थिले तो दीटा इंटेगुमेंट जो थिले ओव्यूल तो हे गेला सीड ओभारी हे गेला फ्रूट ओव्यूल हे गेला सीड तो फ्रूट चारि पटे जंती फ्रूट वाल थाए ओव्यूल चारि पटे ओव्यूल वाल थिला आ से ओव्यूल वाल केते लेयर वाला ना दीटा लेयर थिला गोटे हला तार आउटर लेयर गोटे हला इनर लेयर से आउटर लेयर इज कॉल्ड एज टेस्टा the inner layer is called as tegmen ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟା ଆଉ ଟେଗମେନ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ଇନର ଲେୟର ହେଲା ଟେଷ୍ଟା ଆଉଟର ଲେୟର ଟେଷ୍ଟା ଇନର ଲେୟର ଟେଗମେନ୍ ସେ ଯୋଉ पोलेन ट्यूब कोठु आसीबो अबिका नाम पोलेन ग्रेन न बाहर पटे रहला दीटा लेयर गोटे गेला तार आउटर एक्साइन इनर हैला इंटाइन आ से इंटाइन ता आगो जाई ग्रो करिवो इंटाइन ता जो एक्सटेंड हिची द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन along with the vegetative cell that is called as your pollen tube आ से पोलेन ट्यूब काहू कैरी करी के आनिछि ना दीटा मेल गैमेट दीटा स्पर्म को कैरी करी से आनिछि दीटा स्पर्म काहे के आनिछि दीटा मेल गैमेट काहे के आनिछि because in case of angiospermic flowering plant ଆମର जो fertilization होची ता characteristic feature होची it is double fertilization triple fusion ଦି ଥର fertilization हबो आ तापर triple fusion formation हबो that is the thing ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଲେନ୍ଥ ଯଦି ବଢିଲା ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବା ସାଇଜ ଦେଖିବା ଯଦି ୱାଟରମେଲନ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ଏପିକାଲ ମେରିସ୍ଟେମ କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଯଦି ସରଫେସ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ଇନ ଡର୍ସି ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଫ ର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଚାରିପଟ ଦେଖି ତାର ସରଫେସ ଏରିଆ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି ଛୋଟିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିପଟକୁ ଡେଭଲପ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ ପତ୍ରରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଲିଫ ର ସରଫେସ ଏରିଆ ଯେତେ ବଢିବ ସେ ଲିଫ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେତେ ଅଧିକ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରିବ So Smriti, Tapas, and to all the rest participants, do you have any doubt?
आकृति ओराम, बनीता साहू, तापस बिश्नोई, तपन कुमार सामल, स्वयंश्री साहू, तेजस्विनी सामल। Okay, so if you don't have any doubt, we will quickly move ahead. ଏବେ ଆସିଲା phases of growth, meristematic phase, elongation phase, and ତାପରେ ଆସିଲା maturation phase. The different phases of growth ଅଛି. Meristematic phase କଣ କହିଲା? It occurs in the meristems at the root apex and the shoot apex. ମନେ ରଖିଥାଅ, meristematic cell ଯୋଉ apical meristem ଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି, ତାର root ର apex ରେ present ଅଛି apical cell ରେ, ଆଉ shoot ର apex present ଅଛି apical cell ରେ. Here cells have rich protoplasm and large nuclei. ଏଠି ଯୋଉ cells ମାନେ ରହିଲେ ତା ପାଇଁ କଣ ଅଛି? Cells are having huge by rich protoplasm. What is protoplasm? Now nucleus plus cytoplasm, and are having large nuclei. What is nuclei? The plural form of nucleus is called as nuclei. The cell walls are primary, thin and cellulosic with abundant plasmodesmata. The cell wall कौन अछंती? Primary cell wall अछंती, नोट secondary नो की complex नुहंती. Primary cell wall that to seven thin बा पतला अछंती, and cellulosic माने कौन है गला ना, with abundant cellulose, but it's made up of cellulose, hemicellulose, aquinate additionally, and they are having with abundant माने enough amount of plasmodesmata. प्लास्मोडेस्माटा काम होला कौन ना, ये जो सीमेंटिंग लेयर फॉर्मेशन करके डेटा सेल को जॉइन करेबो सेल डिवीजन में, अगर बहुत बड़ा रोल है जो मिडिल लैमेला प्लास्मोडेस्माटा मिडिल लैमेला काम होला सेल डिवीजन में सेल को elongate करके डिवाइड करके जोड़ा सेल को अटैच करके रखे. Then is the elongation phase, and what is elongation phase? It occurs in proximal region. What is proximal? Proximal होची just next or away from the tip. बुझ पाए जाएं कि any doubt or participant? Elongation phase बुझिएला. It occurs in cells proximal part. Proximal ହେଲା ମାନେ ପାଖରେ. Proximal means ପାଖରେ, next to the tip or away from the tip. Proximal, P for proximal, P for ପାଖରେ, D for distal, D for ଦୂରରେ. ତ ମନେ ରଖିବେ ପାର୍ଟି. The cells have increased vacuolation, size and new cell wall deposition. ତ cell ର କଣ ହବ ନା, meristematic zone ପାଖରେ cell ମାନଙ୍କର vacuolation ବଢିବ, ମାନେ ଯୋଉ vacuole ଅଛି ତାର ଅବିକା ଲେନ୍ଥ ବଢିବ, ସାଇଜ ବଢିବ. You know what is vacuole? ଓଡ଼ିଆରେ ତ ରସଧାନୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାନ୍ତି vacuole. then ତାର vacuolar size enhance କରିବ, ଆଉ new cell wall deposition ହବା ବି start ହେଇଯିବ. ଆଉ last question ହେଲା maturation phase. It occurs in cells further away from the apex. The apex ରୁ away କୁ ଯାଇକି ଏମାନେ divide କରିବେ, more proximal to the phase of elongation, and the cells attain maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modification. देखिए प्रोटोप्लाज्म ର modification according to cell thickening कोठी होची, that is called as maturation phase. मन रखियो तीनटा फेज रे काम होची. आगो देला मेरिस्टेमेटिक फेज जे कंटीन्यूअसली खाली ग्रो करिवो, ओनली डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, डिवाइड सेल परपेचुएट, डिवाइड सेल परपेचुएट, ये हेगला मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. देन इलोंगेशन फेज रे द सिंगल सेल टा एलोंगेट करिवो, एलोंगेट करी कोन बनिबो, तर वैक्यूल द साइज बढ़िबो, सेटी न्यू सेलुलर डिपोजिशन हबो. And at the end part of this part, end part रे कौन हबो, maturation phase रे कौन हबो ना, further away from the apex ଯାଇକି ସେଠି cell wall ଟି grow କରିବ. चलो the growth में mark करिए पिला माने, it is the increased growth for unit time. The growth rate may be arithmetic, the growth rate may be geometrical. दी प्रकार ग्रो हे परिबो, arithmetic growth ଆଉ डेला geometric growth. arithmetic growth रे कोन होची ना, arithmetic growth रे only one cells each add ହେଇକି जाउछंगे. गोटे सेल जागर आउट सेल add हैला, तापर ना आउट नेक्स्ट रे आउट सेल add हैला, नेक्स्ट रे आउट सेल add हैला. बट geometric growth रे कोन होची ना, one cell रे dividing two cell हबो, two cell dividing four cell हबो, four cell dividing eight cell हबो. तो ये एक्जाक्टली कौन ना, आमर सेल टा एक्सपोनेंशियल वे रे ग्रो करछि.
अरिथमेटिक रे एपटे लिनियर फॉर्म में ग्रो करला सिंगल सिंगल नुआ नुआ सेल डेली ऐड हे गले ज्योमेट्रिक ग्रोथ रे से एक्सपोनेंशियल रेट रे से आगो जाई ग्रो करिवे इन दिस फॉलोइंग के डाउट है जाई रहला पछरे चाहिबो ग्रोथ कोन डिवीजन कोन डिफरेंशिएशन माने कोन See, our today's topic is not about that. Our today's topic is about plant growth promoter, plant growth regulator. আমি সেই পার্টটা পড়িবা। Okay, so in this following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures. এই growth রে কোন হেলা arithmetic growth রে না जो गोटे सेल दुटा सेल बनेला डिवाइड हेकी से दुटा सेल रु गोटे सेल टा कोन हे जिवो ना गोटे सेल टा मैच्योर हे जिवो आ फर्दर डिवाइड करिवो नै while आउ गोटे सेल टा कोन करे कंटीन्यूअसली डिवाइड करबा स्टार्ट करिवो तो one daughter cell continues to divide while the other differentiate and mature differentiate करिवो तापर से mature हे जिवो on plotting the length of the organ against time a linear curve is obtained कहै ना linear way direction से ग्रो करिवे गोटे सेल टा कंटीन्यूअसली गोटे डायरेक्शन में ग्रो करिवे तो मैथमेटिकली हमें ऑब्सेस करिया मैथमेटिकल देखियो ए जिंसटी एक्सप्रेस करिबा lt is equal to l0 plus rt and what is lt na lt होचे length at a particular time t which is equal to length at particular time 0 initial length थिले माने फाइनल लेंथ is equal to initial length plus तार केते की ग्रोथ रेट अछि मल्टीप्लाइड विथ केते टाइम से नेज सपोज मु कहली गोटे प्लांट टी गोटे वर्ष रे गोटे सेंटीमीटर ग्रो करूची तो एमती आउ सी थरे के अछि तो ग्रोथ रेट आउ एलोंगेशन पर यूनिट टाइम जदि हम देखिबा तले हम जानि परछे lt is equal to l0 plus rt बुझि पाइलो क्लियर हैला any doubt dear participants till now so both daughter cells, geometric growth कहला both daughter cells continue mitotic cell division. In most systems, the initial growth is slow, that is called as lag phase. Then it increases rapidly, that is called as log or exponential phase. प्रथम से lag phase show करिवो lag माने जोटी धीमे धीमे ग्रो करिया स्टार्ट करिवो और then गोटे पर्टिकुलर टाइम आसो से increase rapidly divide करिके exponential phase को जीवन and if nutrient supply is limited the growth slows down leading to stationary phase growth ता कोन जे stationary phase को पळे आसियो माने सेटा stable हे जीवो आ ना बढ़िबो ना कमिबो on plotting the parameter of growth against time we'll get a typical sigmoid S curve ता पाइबा जेम हम एटे linear curve पाउची continuously grow करची एठे हम कोन पाइबा एटा sigmoid curve पाइबा S shape रो curve पाइबा ना सिग्मोइड कर्व कहीं ना फर्स्ट पार्ट टा बिलोंग करछि लैग फेज को तापर तार लॉग फेज बा एक्सपोनेंशियल फेज आसीबो और देन एट पर्टिकुलर टाइम से कोन हबो ना स्टेशनरी फेज स्टेबल हेजो a sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in natural environment the natural environment रे कोन बना sigmoid curve शो करिवो काहे कि केते बळे ताको कंडीशन फेवरेबल थिबो केते बळे कंडीशन अनफेवरेबल थिबो जेबे कंडीशन फेवरेबल अछि से बहुत जोरे ग्रो रैपिडली ग्रो करिवो आ जोडी कंडीशन अनफेवरेबल हे गला से धीरे धीरे अबिका लैग फेज को पळे आसीबो स्लो हे कि जेंदा मैच्योर हे जिवो so it is typical for all cells, tissues and organs of a plant. तापर से depend करछ two ways of growth थिला गोटे थिला absolute गोटे relative growth डेटा पार्ट तुम देखि परछ स्क्रीन ऊपर तो मार्क जदी करिवो डेटा लीफ रो डायग्राम एठी देखै छी तुम इनसाइड बहिरे एक्जेक्टली डायग्राम देछि सेटो ही से डायग्राम टा आसे पिला माने तो एठी गोटे लीफ रो साइज थिला 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गोटे लीफ रो साइज थिला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द इनिशियल लेंथ इनिशियल सरफेस एरिया तो से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर टा आगो जाइन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हेछि एंड एपट से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर टा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हेछि
तो बोथ केस तुम कौन जानी परछ ना दीटा जाकरे एब्सोल्यूट ग्रोथ जो देखिबो केते ହେଇଛି 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माने 5 रो 10 ହେଇଛି केते बढ़िला 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माने 50 रो 55 ହେଇଛି केते बढ़िला 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले मार्क करिवो एब्सोल्यूट ग्रोथ दीटा समान अछि हेले रिलेटिव ग्रोथ कौन ହେଇଛି ना गोटे जगह रे 100% डेवलपमेंट होची माने 5 रो 10 हे गेला 100% एनहांस हैला आउट गोटे जगह रे ओनली 50 रो 55 माने 10% इंक्रीज करछि ये हैला डिफरेंस क्लियर हिला एब्सोल्यूट कौन रिलेटिव कौन मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस माने गोटे पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर केते थिला केते हेला 50 रु 55 हे केते बढ़ी छी ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 100 केते गेला अबिला 10% और जदि मार्क करिवा 5 रु 10 हे छी तो 5 बाय 10 इनटू 100 जदि देखिए 5 बढ़िला 5 थिला 5 बढ़िला 5 बाय 5 इनटू 100 इज इक्वल टू 100%। तो ये दुईटा जगह रे एब्सोल्यूट ग्रोथ समान अछि रिलेटिव ग्रोथ टा वैरी करूची ना फर्स्ट दैट 100% ग्रो हिची सेकंड रे ओनली 10% ग्रो करछि ना what are the essential conditions for growth what is the necessary conditions for growth ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା growth ପାଇଁ ଦରକାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ the most important the most crucial part that is called as water ଜଳ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଗ water then ଆସିବ oxygen then ଆସିବ nutrients then ଆସିବ temperature then light ଆଉ last କୁ ଆସିବ gravity तो ग्रोथ करबा पई के हेले प्लांट को गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ करबा को हेले प्लांट को तार साइज को अटेन करबा को हेले आपको छटा जिंस आवश्यकता रहइबो नंबर 1 इज वाटर नंबर 2 इज ऑक्सीजन नंबर 3 इज न्यूट्रिएंट नंबर 4 इज टेम्परेचर नंबर 5 इज लाइट एंड नंबर 6 इज ग्रेविटी तो स्क्रीन में सब जगह डेफिनेशन लिखा हिची आई होप तुम सब पढ़ी पड़थिबो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम द सेम otherwise I'll send you the ppt in the classroom also लास्ट थिंग जे रहिबो मु ताको एटी चैट बॉक्स से पीपीटी टा सेंड कर देबी अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एट योर कन्वीनियंट आई हैव नो इश्यूज एंड ये पार्टा पढ़ो मत डाउट पचारे को पार्ट तुम बुझ पारो नहीं वाटर रे कोन रोल है ऑक्सीजन रे कोन रोल है न्यूट्रिएंट्स कोन हेल्प करछंदी यस एनी डाउट यू कैन आस्क हमर जो टॉपिक आज अछि प्लान ग्रोथ प्रमोटर प्लान ग्रोथ रेगुलेटर्स जो पार्ट जो पढ़िबा त हम डेफिनेटली डिस्कस करिबा आपरे ओके तो ଗୋଟେ क्वेश्चन आसे हमको व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमम तो ऑप्टिमम मतलब हला कोन ना सी मैक्सिमम ना सी मिनिमम तार मध्य मास्टर ऑप्टिमम आई होप बुझ पारथिबो ऑप्टिमम माने कोन जेतिकी रिक्वायरमेंट अछि जेतिकी रिक्वायरमेंट अछि आवश्यक जेतिकी अछि माने मिनिमम रु अधिक मैक्सिमम रु कम दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम बुझिएला ଯେମିତି ୱାଟର ହେଇଗଲା ସେଲ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ଟର୍ଜିଡିଟି ଅଫ ସେଲ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ଗ୍ରୋଥ ୱାଟର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ମିଡିୟମ ଫର ଏନଜାଇମେଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ନିଡେଡ ଫର ଗ୍ରୋଥ ଅକ୍ସିଜେନ କାମ ହେଲା କଣ ମେଟାବଲିକ ଏନର୍ଜି ଦବ ୱାଟର ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ପାଣି ଯାଇକି ସେ ସେଲ୍ କୁ ଇମ୍ବାଇବ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଗୋଟେ ସିଡ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସିଡ୍ ଟା ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ରିଙ୍କଲ ରିଙ୍କଲ ଫର୍ମେସନ କରିକି ଅଛି ସେ ସିଡ୍ ଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଇମ୍ବାଇବ କରିବ ତା ସାଇଜ ରେ ଏନଲାର୍ଜ ହବ ଗ୍ରୋ କରିବ ଆଉ ସେ ଗ୍ରୋ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଆଲ୍ୟୁରୋନ ଲେୟାର ଟା ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ କରିବ ସେ ଆଲ୍ୟୁରୋନ ଲେୟାର ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ କଲେ
ତାର ଏନଜାଇମ୍ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବେ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଚ ପାର୍ଟଟା ଆସିବ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ପାର୍ଟକୁ। ଏତିକି କାମ ୱାଟର କାମ ସରିଗଲା ଏଇଠି। ଦେନ୍ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଯୋଉ ଆସିଲା ସେ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ୍ ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ କଣ ହବ ନା ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇକି ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମ ଅଫ ସୁଗାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କନଭର୍ଟ ହବ। ଦେନ୍ ସେ ଯୋଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ରହିଲା ଯୋଉ ସୁଗାର ରହିଲା ତାକୁ ଏବେ କଣ କରାହବ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ ଇଟିଏସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାହେଇକି ତାଠୁ ଏନର୍ଜି କରାହବ। ଆଉ ତୁମେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପରେ ଯୋଉ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ ହଉଛି କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ୍ସ ପରେ ଯୋଉ ଇଟିଏସ୍ ହଉଛି ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ। ଆଉ ଏ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି ନା ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ଅଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ଅକ୍ସିଜେନ। ଅକ୍ସିଜେନ ପରେ କିଏ ଆସିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ସିନା ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦବା ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇବାରେ କୋଉମାନେ ଆସିବେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ମାନେ ଆସିବେ। ଯେମିତି କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫସଫରସ ସଲଫର କ୍ୟାଲସିୟମ ଏ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟର। ଇଏ ନ ରହିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ଲେଜ ଅ କ୍ରୁସିଆଲ ରୋଲ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ କୁ ନେଇକି ଫ୍ରିଜ ରଖିଦେବି ସିଏ ଆଉ ଗଜା ହେଇପାରିବ କି? ସେ ଗଜା ହବନି କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ଅପଟିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ କୁ କର୍ଡ ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ତ କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର କାମ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଠିକ ସେ କରିବା ପାଇଁ କି ହେଲେ ଗୋଟେ ଅପଟିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମିଲ୍କ କୁ ହାଲକା ଉଷୁମ କରିକି ତା ଦେହରେ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ପକେଇ ଦଉଛେ। Then the temperature ବି optimum ହବା ଦରକାର at which growth is maximum। କାରଣ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି optimum growth ହବ maximum and deviation from this range would be detrimental to its survival। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ରେଞ୍ଜ ରୁ ଆମେ ଡେଭିଏଟ କଲେ ମାନେ ମୁଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଠିକ ଦେଲି ନାହିଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଠିକ ଦେଲି ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଠିକ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ଯଦି ଡେଭିଏଟ କଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାହେଲେ ମୋର ଗ୍ରୋଥ ଟା ଅବିକା କମିଯିବ ଆଉ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା କାହା କଥା ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଭିଟି। तो लाइट एंड ग्रेविटी ऑफ सर्टेन फेजेस ऑफ स्टेजेस ग्रोथ में देखुचे ये पार्टटा रहले। बुझी पाइलो एनी डाउट टिल दिस? एला सेकंड फेज आसला हम पाखे वर्तमान डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन ए पार्ट बुझला पर हम प्लान ग्रोथ एंड रेगुलेटर पार्ट स्टार्ट हो। एनी डाउट टिल दिस? जो 15टा स्लाइड हम एजे कंटिन्यू करले कंप्लीट करले एक क्विक रिकैप देखि दियो खाली। हम एई जाई पढिले वर्तमान स्टार्ट करथिले एठू प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम स्टार्ट करथिले और टुडेस टॉपिक थिला ऑनलाइन एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम रो प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और से प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक रे हमें पढ़िले कहाँ विषय रे प्लान टा केमती ग्रो करछ एंड ऑल डिटेल्स तुमको गोटे जाइगोट ने कि मैच्योर प्लांट रो जर्नी पूरा बतेइली। देन हम प्लान ग्रोथ रो डेफिनेशन जानले व्हाट इज ग्रोथ। इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन इंडिविजुअल सेल। ये सब पार्ट पढ़ सारा पर हम एंट्री करथिले कोठी कि ना प्लांट ग्रोथटा केमती मेजर करछे व्हाट इज मेरिस्टेम मेरिस्टेम रो माने कोन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी माने कोन व्हाट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। देन हम एंट्री करथिले प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ ता विषय जानले। देन ग्रोथ रो क्राइटेरिया बुझिले कि सेल नंबर एठो 1 मार्क क्वेश्चन आसीबो एठो 4 मार्क क्वेश्चन आसीबो नीट रे। सेल नंबर को नहीं केमती हमें देखुचे सेल साइज को नहीं केम देखुचे लेंथ कोन सरफेस एरिया रे केमती एनहांस होची से पार्ट बुझिले। देन तीनटा फेज मेरिस्टेमेटिक फेज एलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज रे हमें आईडिया आइले बेसिक आईडिया आइले। देन दी प्रकार ग्रोथ बुझिले आज अरिथमेटिक ग्रोथ जियोमेट्रिक ग्रोथ दी प्रकार ग्रोथ केमती कोन अछि। और देन तापर हमें धीरे धीरे आगो जाई कि प्लांट रो absolute growth relative growth बुझिले। देन तार वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टेम्परेचर लाइट एंड ग्रेविटी ये समस्त रोल बुझिले। तो एबे आमे 9टा बेले गोटे क्विक 10 मिनिट रो गैप नबा और ठीक 9 10 ने आसीले आमे पढिबा डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन और तापर हमर जो आज रो टॉपिक अछि प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से पार्ट कंटिन्यू कर परिबा। जस्ट एक क्विक रिकैप प्लांट डेवलपमेंट रे हमें ए पार्ट रो कंटिन्यू करिबा। plant growth regulators, the phytohormones or the plant hormones से पार्ट रो then ଗୋଟେ क्विक 10 मिनिट रो ଗୋଟେ गैप नहीं जाओ और देन तापर रेडी ହେଇକି ଆସ ପୁଣି ଆମେ ଏଠୁ कंटिन्यू କରିବା। till this if you have any doubt you can ask me।
Anytime you can ask me in the chat box. I'm available here only.
So welcome back once again. Okay, welcome back once again ପିଲାମାନେ ଆମେ start କରିବା ଏଇଠୁ ଆମେ continue କରିଥାନ୍ତେ ଆମର class କୁ resume କରିଥାନ୍ତେ from planned growth and regulators. The participants, am I audible? Can you see me? Resume our class from planned growth regulators. And in this particular topic, we are going to discuss about the phytohormones and the plant. Okay. No. So what do you mean by regulator? What is the meaning of regulator? Regulator माने हैला जे जोड़ जिनिस को modify करूची, regulate करूची, माने enhance भी करे परिबो, decrease भी करे परिबो. Increase और decrease is a help that is called as regulator. The plant growth को regulate करे पाएंगे. There are some plant hormones, जो हम phytohormone बोली बोलते हैं. The first and foremost important thing is what do you mean by hormone? Hormone के लिए तुम्हें कौन पूछो? ना हार्मोन हेगला गोटे केमिकल मेसेंजर टी हार्मोन इज एन केमिकल मेसेंजर जे कोन करछि ना गोटे पार्ट रे तयारी होछि आ सेठू से आसिकी कोन करछि ना गोटे ग्रोथ पई के सिग्नलिंग दोछि मेसेंजर माने कोन मेसेंजर काम होला से सिग्नल दबा कि ओके एई टाइम रे एई जिंसटी करिवार अछि से टाइम रे से जिंसटी करिवार अछि हां The plant growth and regulator हमें कौन पढ़ेगा कहाँ विषय रे ना different phytohormones like the auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, abscisic acid से माने विषय रे पढ़ेगा. So in today's class our topic is going to be hormones को विषय रे पढ़ेगा plant और phytohormone विषय में पढ़ेगा. The plant growth regulator, or shortly called as PGR, plant growth regulator. They are small, simple molecules that regulate plant growth. See, plant growth को regulate करोगे. Based on the functions PGR of two types. PGR कितने टाइप रहेगा? PGR आगा two types. The function जो देखिए PGR कितने प्रकार रहेगा? Two type रहेगा. Just a second, प्ला मने हाँ. Okay, sorry for the inconvenience. देखो अब based on the functions PGR of two group. PGR कितने प्रकार अच्छे पिले माने two type का अच्छे. Plant growth promoter, plant growth inhibitor. तो what is promoter? ना promoter होची जे growth को enhance करे परिवार. Like plant growth promoting activity like cell division, cell enlargement, tropical growth, pattern formation, flowering, fruiting, and seed formation. ये सब ऐसे प्लांट ग्रोथ ର प्रमोशन ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅକ୍ସିନ ଜିବରେଲିନ ସାଇଟୋକାଇନିନ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ କୁ ଏନହାନ୍ସ କରାଉଛନ୍ତି ବଢାଉଛନ୍ତି. What is plant growth inhibitor? For growth inhibiting activities like the dormancy, like the abscission, respond to wounds and stresses of biotic and abiotic origin. For example, abscisic acid and ethylene. तो कौन हो एक्जाक्टली तो लिखा है जे पार्ट रा को तुम कहि बट आर एक्जाक्टली मीनिंग कौन एंड कौन जिंस हो जे बुझिबा. The plant growth promoter ର କାମ ହେଲା କଣ plant ର growth କରେଇବା like the cell division ରେ help କରିବ. Cell enlargement, cell ଟା enlarge ହବ ତା size ରେ grow କରିବ. Then tropic growth ମାନେ ସେ ତାର या तो phototropism କରିବ, shoot ଟା develop କରିବ lighter direction କୁ, root develop କରିବ ଯୋଆଡେ ଅବିକା gravity ଅଛି. तो phototropism, geotropism से पार्ट आसीबो. Then pattern formation हबा. Pattern formation माने आगर लीफ बनिबो, नोड बनिबो, लीफ से नोड फुन आगो बढ़नी की दीटा नोड भीतर इंटरनोड बनिबो, इंटरनोड साइज फॉर्मेशन होबो. देन से लीव्स आगो जाई की मार्जिनल लीव्स बनेबो, से लीव्स आगो जाई ग्रो करिवो. ये सब जिंस रहबो. देन फ्लावरिंग आसीबो. सेई सो टिपिकल मेरिस्टेम
तारी पाखे गोटे बर्ड थिबो एक्सिलरी बर्ड सी आगो जाई गोटे बड़ बर्ड फॉर्मेशन करिवो कढ़ बनेइबो कढ़टा आगो जाई फूल बनेइबो फूल पाखे कोन पेटाल्स अछि सेपाल्स अछि कैलिक्स अछि करोला अछि एंड्रोइशियम गाइनोइशियम ए पार्ट सब आसीबो और देन से फ्लावर भितरे जो फीमेल फ्लावर अछि फीमेल फ्लावर रो जो स्टिग्मा स्टाइल ओवारी अछि से ओवारी आगो जाई के डेवलप हे कि फ्रूट बनेइबो और से ओवारी भितरे जो ओव्यूलिटी अच्छी से आगे जाके सीट फॉर्मेशन करिब ଆଉ ଏ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି that is called as plant growth promoters and the bright examples of plant growth promoters are what auxins gibberellins and cytokinins तो auxin ହେଇଗଲା gibberellin ହେଇଗଲା cytokinin these three are called plant growth promoter ଆଉ ଗୋଟେ इथिलीन हार्मोन भी अच्छी जे प्लांट ग्रोथ को ग्रोथ भी करेई पारे प्रमोट करेई पारे या तो डिक्रीज करेई पारे तो आम आगू पढ़वा जाएंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के आसीबो ना इनहिबिटर आसीबो इनहिबिट माने कोन ना प्लांट ग्रोथ को अटकेई दबा अटकेइबा माने कोन प्लांट ग्रोथ को लाइक हमें डरमांसी आसी गला डरमांसी माने कोन ना गछडा डरमांट हे गला से इनफर्टाइल हे गला आगो जाइके ग्रो करिवो नहीं बोली देन एब्सिशन करिबा एब्सिशन माने कोन ना कटिबा छिडिबा गोटे पत्रटी गछरु छडिकी तळे पडिबा दैट इज कॉल्ड एब्सिशन हबा गोटे फुलटी झड़िकी गछरु पडिबा दैट इज कॉल्ड एब्सिशन हबा हम कहबो गोटे फ्रूटी मैच्योर हे सरला परे सी अबिका तार राइपनिंग कर सरला परे गछरु झड़िकी तळକୁ पडिबा दैट इज कॉल्ड एब्सिशन हबा ये सब जिंस के करउछनी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर करउछनी एंड दे रेस्पोंड टू वुंड्स and stresses of biotic and abiotic origin जो biotic origin माने bio माने लाइफ abiotic माने लाइफ नहीं ये सबूर जो स्ट्रेस होची माने जोरे वर्षा हैला जोरे पवन हैला ଆଉ ଦେନ୍ ମରୁଡି ଆସିଲା ବା ଏ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆବାୟୋଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାୟୋଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଆସି ଗଛ ଉପରେ ଜୋରେ ଡେଇଁଲା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲା ଏସବୁ ହେଲା ତାର ବାୟୋଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତ ବାୟୋଟିକ ଆଉ ଆବାୟୋଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଥ କେସ୍ ରେ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଗଛକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ କି ଆବସିସିକ ଏସିଡ इथिलीन these are the structures किसी भी डाउट रहे जाएंगे यू कैन आस्क मी so can I expect some doubt you have any question for me any questions for me the participants no doubt shall we move ahead okay, so as for your kind of information, ethylene fits either on the two groups, but it is largely a growth inhibitor. मतलब कि ethylene का plant growth promote भी करे पड़ची, plant growth को inhibit भी करे पड़ची, but आपको हमें largely inhibitor हिसाब से देखिबा, but एक growth रे यार किछटा role रहउची. तब रस कोटी oxygen part class. What is oxygen? What is the function of oxygen? This is oxygen was derived from a Greek word that means to grow. Oxygen माने कौन है गिला? Oxygen that means to grow. So Charles Darwin was a scientist. So Charles Darwin and his son Francis Darwin observed that the coleoptiles of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards a light source which is called as phototropism ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫଟୋଟ୍ରପିଜିମ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ମାନେ ନା କ୍ୟାନାରୀ ଗ୍ରାସ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର ଯୋଉ କୋଲିଓପ୍ଟାଇଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫଟୋଟ୍ରପିଜିମ୍ ନା ଯୁଆଡେ ଲାଇଟ ଆସିଲା ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଏମାନେ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱାଜ କନକ୍ଲୁଡେଡ ଦ୍ୟାଟ ଦ ଟିପ୍ ଅଫ କୋଲିଓପ୍ଟାଇଲ caused the bending of the entire coleoptile जो टिप टा अछि कोलियोप्टाइल रो से जुआड को मुह पूरा कोलियोप्टाइल मने पड़छटी कोलियोप्टाइल इज द undifferentiated sheath present on the plumule part
तो प्लेम्यूल रो ऊपरे जो अनडिफरेंशिएटेड शीथ प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। तो हम कोन कहूचे कोलियोप्टाइल बोली कहूचे। देखो अनडिफरेंशिएटेड शीथ माने कोन जे डिफरेंशिएट हेरी डिवाइड हे परनी एमते केइटा अछनी दीटा अछनी गोटे हे गला कोलियोप्टाइल गोटे हला कोलियोराइजा। जो कोलियोप्टाइल कहा ऊपर अछि प्लेम्यूल ऊपर अछि कोलियोराइजा कहा ऊपर अछि रेडिकल ऊपर अछि। तो आर रे रेडिकल आर रे राइजा पी रे प्लेम्यूल पी रे टाइल। तो कोलियोप्टाइल जो पी अच्छे से मन रखिबार ट्रिक है या। तो ये साइंटिस्ट कौन देखिले कि ना से सब बेले कोलियोप्टाइल जो आड़ को मुह होचे सब सेती बेले से डायरेक्शन सब बेले आगु जाई बढ़ चलो। तो एफ डब्ल्यू वेंट वाज अ साइंटिस्ट जे कि ऑक्सीजन को आइसोलेट करथिले फ्रॉम द सीडलिंग्स ऑफ ओट सीडलिंग्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स। तो ओट द सीडलिंग आ ता ऊपर कोलियोप्टाइल थिला सेटु से मन ताको रिसीव करथिले रिसीव करके सेटु कोलियोप्टाइल को आनिके देन सेटु से आगो ग्रो कराइथिले। तो ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ऑक्सीजन ता कोठु आस्थिला ना ह्यूमन नो यूरिन आइसोलेट कराइथिला। मन रखिबो ए जिंसटी प्लांट केमती हमको अफेक्ट करथिला प्लांट बॉडी रे गोटे जिंसटी हम बॉडी को आसीची ह्यूमन यूरिन सेटु ऑक्सीजन को आइसोलेट करथिले। ऑक्सीजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द growing apices of stems and roots and from where they migrate to regions of their own। तो ସେମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରିଜିଅନରେ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମାଇଗ୍ରେଟ କରିବେ। ମନେ ରଖିବା ଏଇ ଜିନିଷଟି ପିଲାମାନେ ଅକ୍ସିଜନ ସୋ ହେଇଗଲା ଅକ୍ସିଜନ ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜନ ଯୋଉ ଅଛି ସେମାନେ ବନିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ କାମ କରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। So, dear participants, I'm 8 continue करथिले। F.W. Went was the scientist जे isolate करथिले oxygen को from the tips of the coleoptiles of oat seedlings। से जो oat seedling रो tip रे तार coleoptile जो थिला से coleoptile पाखरे के प्रेजेंट अछि ना coleoptile प्रेजेंट अछि oxygen hormone। And what is the role of oxygen? ना oxygen रो रोल होची से आगो जाएंगे plant रो growth को enhance करेगा increase करेगा। You can see ये जो types of oxygen जब हम देखिबा naturally oxygen केम देता है indole 3 acetic acid form में था है IAA indole 3 acetic acid और IBA indole 3 butyric acid and they all are isolated from plants। ये natural oxygen और synthetic oxygen देखिबा synthetic part रे क्या होता है ना NAA and 2,4-D। What is NAA? That is naphthalene acetic acid and what is 2,4-D? That is 2,4 dichlorophenolic acetic acid। 2,4
dichlorophenoxy acetic acid, that is a 2,4-D, and what is NAA, that is naphthalene acetic acid. Both are synthetic oxygen. ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିଥାଉ ତାକୁ ଦିଟାକ କାମ ହେଲା ସମାନ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥକୁ ଏନହାନ୍ସ କରେଇବେ ଇନକ୍ରିଜ କରେଇବେ now what are the functions of oxygen the most important part a to he question as you are the participant please kindly remember and please focus stay attentively here so what is the role of oxygen what is the function of oxygen in plant growth in plant development number 1 to initiate rooting stem cuttings for plant propagation जो टिश्यू कल्चर जो मान सब करूछंती नुआ प्लांट कटिंग नहीं कि सेटो अबिका ग्रो करूछंती तो से प्लांट कटिंग रे जो रूटिंग होचे हम प्लांट स्टेम टे काटले फॉर एग्जांपल तुम घर जण के गेस्ट आछंती और देखले तुम बाड़ी पटे बहुत सुंदर मंदार फूल गछटी हेछि तो सी एबे तुम इनसिस्ट करछन कि मते गोटे छोटे डाळ पाटे दरकार अछि आकु नै कि हम बाडरे में लगेई बोली तो से जो मंदार गछ डाळ से काटी कि नेले तुम घरु से डाळर पुणे रूटिंग हबो ना ये चेर बाहरिबो डाळ को पोतिले से डाळ पाट चेर बाहरिबो तो टू इनिशिएट रूटिंग इन द स्टेम कटिंग व्हिच हार्मोन इज हेल्पिंग द नेम ऑफ द हार्मोन इज ऑक्सिन to initiate rooting in stem cutting for plant propagation is release oxygen. Number 2, it promotes flowering. For example, in case of pineapple, sapuri gachare pineapple plant रे flowering को promote करो जे flowering हे गला कोन अबिका ना जो flower formation हे जे plant रे usually flower बने पई फ्लोरिजन हार्मोन दरकार बट माने फ्लावरिंग को ऑक्सीजन बेड कोन करछि एनहांस करे परछि इन जो इनिशिएट करे परछि now number 3 to prevent fruit and leaf drop at early stages बड़े बड़े कौन हुए ना कंचा थिला अवस्था रे गछ पत्र किंबा फूल किंबा का फळटा झड़ी जाइଥାଏ तो एई जिंस झड़ीबारु बंचौछि कि ऑक्सीजन मन देखियो ऑक्सीजन काम कोन प्रिवेंट करूछि कहा को प्रिवेंट करूछि ना फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बहुत कम समय रे जो अर्ली टाइम रे जो लीफ और फ्रूट जो झड़ी जाउछि ताको से अगले अटकाउछि Number 4, it promote the abscission of older leaves and fruit. ये जो older leaf और fruit रा abscission को help करছে abscission माने झड़िया कहितली देखो से कोजे कॉलिया पत्र हे गला बा कॉलिया फूल हे गला बा अब छोटा फळ ताकू झड़िया बसी दब नै किंतु जदि आमे देखिबा कि एठी ओल्डर लीव अच्छी बा ओल्डर फ्रूट अच्छी ताकू झड़िया से हेल्प कर ऑक्सीजन कहि नै तमे बुझो तमे एटू हटि जाबो तमे हटिले नुवा जिंस फॉर्मेशन हबो Number 5, the most important thing, it induces parthenocarpy. And what is parthenocarpy? The occurrence of seedless fruit. जो सीडलेस फ्रूट हमें देखो सीडलेस बनाना सीडलेस ग्रेप सीडलेस वाटरमेलन जो सीडलेस जतिय जिंस रहिला मंजी विहीन फल जो रहिला से सब जिंस बनया पई के हेल्प करछि पार्थेनोकार्पी के हेल्प करछंदी ना हमर ऑक्सीजन हेल्प करछि इट इंड्यूस पार्थेनोकार्पी फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टोमेटोज गोटे चेरी टोमेटो वेराइटी आछि तो चेरी टोमेटो वेराइटी भितर किछि भी सीड्स नाहंती तो सेही जिंस बनैबार के हेल्प करछि ना हमर ऑक्सीजन हेल्प करछि now number 6 they are used as herbicides एमान को हमें herbicides पे यूज करछे like the 2,4-D is used to kill dicotyledons ये जो धान गछ पे जो बाडंगा गछ रहि जाय ये जो अनावना घास गछ रहि जाय तो आंको हटेया पई कि हम दरकार herbicide साइड माने हेगला to kill herbicides माने to kill the herbs to kill the weeds अनावना गछ जो मान सब रहि it does not affect the monocot plants मन रखिबो से केम जानिबो कि काहा को मारिबार अछि काहा को मारिबार नै ना धान बिलर धान होगला को जिंस मोनोकॉट प्लांट तो ये मोनोकॉट प्लांट को अटैक करिबनी से मोनोकॉट व्यतीत जो डाइकॉट प्लांट माने रहले ताको से मार दबो then it does not affect the monocot plants but ता पाखरे जो अलगा जिंस माने रहले जो हर्ब्स माने रहले डाइकॉट प्लांट माने रहले ताको से मारि परिबो तो 2,4-D is used to kill dicotyledons it does not affect monocot plants and it is used to prepare weed free lawns जैसे केमिकल लॉन हमें बनै परिबा वीड फ्री वीड माने अनावना गछन रहिबो नै सेमटा हमें वीड फ्री लॉन बा बगीचा बा गार्डन फॉर्मेशन करि परिबा एंड नंबर 7 इट कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन जाइलम को डिफरेंशिएट करने हेल्प करछि और सेल डिवीजन में भी हेल्प करछि के ऑक्सीजन तो ये गोटिए मात्र ऑक्सीजन और केते सारे काम होइलानी नंबर 1 इट एनहांस टू इंटीमेट द सॉरी इनिशिएट द रूटिंग in stem cuttings for plant propagation. It promotes flowering, for example, in case of pineapple. It prevents fruit and leaf drop at early stages. It induces parthenocarpy. Example, in case of tomatoes, it promotes
abscission of older leaves and fruits. They are used as herbicides, that is the 2,4-D used to kill dicot plants, dicot weeds, and it does not affect monocot plants, and it is used to prepare weed-free lawns. And number 7, it controls xylem differentiation and helps in cell division. So if you have any queries, any doubt till this, you can ask me in the chat box. Otherwise, we'll continue from the next part, that is gibberish. ଯଦି କିଛି ବି ତମେ ଡାଉଟ ରହିଲା କୋଉ ପାର୍ଟ ବୁଝି ପାରିନ you can ଆରାମ ସେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବ chat box ରେ. Okay, so participants, I may to continue करेंगे. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we'll continue from here on. Now, in case of higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of lateral buds, and it is known as the apical dominance. The auxin no काम होला कौन से apical dominance show करते हैं. Apical dominance माने कौन ଯେତେବେଳେ ସେ plant ଟି grow କରିବ ସେ growth ରେ କେବଳ apical part ଟା ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଯିବ ଅଗ part ଟା grow କରି ଯିବ. ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍କ କରିଥିବ ଆମେ ଯୋଉ ଗଛକୁ ଚାହୁଁଛେ lateral grow କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଅଗ part ଟା କାଟି ଦେଇଥାଉ. ତମେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଟା ବୁଝିପାରିବ ଘରେ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ସେ ତୁଳସୀ ଯୋଉ ଜଟ ହେଇଯାଏ ସେ ଉପରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉ ଉପର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା ତାର ଗ୍ରୋଥ ଟା ଲାଟେରାଲ ସାଇଡ ରେ ଭଲସେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ଆକ୍ସିଲାରୀ ଗ୍ରୋଥ ଅପେକ୍ଷା. ତ ରିମୁଭାଲ ଅଫ ଦ ସୁଟ୍ ଟିପ୍ ଯାକୁ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି କହୁଛେ ଡିକ୍ୟାପିଟେସନ ତା କ୍ୟାପ କୁ ହଟେଇ ଦବା. The removal of shoot tip is called as decapitation. It results in the growth of lateral buds. The lateral bud growth ରେ help करता है. And it's applied in case of tea plantation and hedge making. देखते जो हमारे चाहा चाष हुए दार्जिलिंग ହେଇଗଲା ଆସାମ ର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଆସାମ ସେଇପଟ ସାଇଡ ରେ ପାହାଡି ଏରିଆ ଯୋଉ ଚାହା ପ୍ରତି ଚାଷ ହୁଏ ଟି ଚାଷ ହୁଏ ଗାର୍ଡେନ ରେ ତ ସେଠି କଣ କରେ ନା ଟି ର ଲିଭ୍ସ କୁ ନୋଡ ରୁ କଟାଇ ଦିଏ. टीर लीव्स रू नोड रू आमे ताको छिंडे दबा कटे दबा देन से जगह कौन होबा तार लैटरल ग्रोथ होबा स्टार्ट होबा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज decapitation. Now let's come to the second hormone here, the gibberellin. I'm oxygen विषय में सॉरी but now come let's focus on the gibberellin. These are acidic plant growth regulator. तो gibberellin ना अनना हला gibberellic acid. तेमते oxygen है गला indole 3 acetic acid by indole 3 butyric acid. सेमते हला gibberellin तो scientific है gibberellic acid.
तो why it is called gibberellin? There is a story behind this. आप ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ଅଛି। କାହାଣୀ ହଉଛି କଣ ନା there was a Japanese scientist, ଜଣେ ଜାପାନିଜ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇ କୁରୋସାବା। ଜାପାନିଜ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଇ କୁରୋସାବା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ରାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡିଜିଜଟେ ହେଇଛି। ସେ ଡିଜିଜଟା ହେଲା କଣ ବାକାନେ ଡିଜିଜ। and what is ବାକାନେ ଡିଜିଜ ନା ବାକାନେ ମାନେ ହଉଛି କି ଫୁଲିଶ ରାଇସ୍ ସିଡଲିଙ୍ଗସ୍। ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ଗଛ ଯୋଉ ଅଗାଡି ଯାକ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛେ, ଧାନ ଭିତରେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଧାନ ଭଳିଆ ହେଲେ ଭିତରେ ଚାଉଳ ନଥିବ, ମାନେ ଧାନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ଫୁଲି ସିଡଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଇ କୁରୋସାବା ଦେଖିଲେ କି ଧାନ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଫୁଲି ସିଡଲିଙ୍ଗଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ସେ ବାକାନ, ତାଙ୍କ ଜାପାନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବାକାନେ ଡିଜିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ବାକାନେ ଡିଜିଜ ର ପଜିଟିଭ ଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ ଟି, ମାନେ ଏଇ ରୋଗଟି କାହା ସକାଶେ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ, ଗୋଟେ କବକ ସକାଶେ ହେଇଛି। And what is the name of that fungus? The name of the fungus is Gibberella fujikuroi. Scientific name मन रखिबो, ना हैला Gibberella fujikuroi। तो जेहेतु जिबरेला नामक फंगस रु हम एटा को आइडेंटिफाई करिछे, आइसोलेट करिछे, सो द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज जिबरेलिन। बुझिला पॉइंट कहली ना ई कुरोसावा इज द साइंटिस्ट। It was treated the sterile fetrates of Gibberella fujikuroi, a fungus that causes Bakane disease or fully seedling in rice to healthy rice seedling. And as a result, it showed the symptoms of Bakane disease. Later, the active substance was identified as gibberellic acid. Which chapter it is? पिलामाने ये वाला plant growth and regulation chapter. Plant growth and regulation ये तमर unit 4 11th class रो unit 4 रो last chapter, that is plant growth and development, 13th number chapter it. Now there are more than 100 gibberellins present in planet Earth। हम पाखे 100 प्रकार हाई प्लांट्स वन पर देखा जाए, like GA1 GA2 GA3 etc. Now, gibberellic acid जो रहिला GA3 और terpenes is one of the first discovered and most intensively studied gibberellin। तो GA3 जो रहिला हम terpenes बोली जहाँ हमें कहते हैं, जो secondary metabolite GA3, तो ये सबुठ प्रथमे डिस्कवर ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆର ଉପରେ intensively study କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। तो जानी पाइल why gibberellins are called gibberellins, से ता नाटा एमती काहेकि हिची ना प्रथम कथा आको डिस्कवर करथि जने साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट, ताका ना हैला ई कुरोसावा। और जापानीज साइंटिस्ट को डिस्कवर करथिले ना ताकर राइस प्लांट रो, राइस सीडलिंग रो, राइस प्लांट रे कोन असुविधा हेतिला ना ଗୋଟେ डिजीज हेतिला, तार ना बाकाने डिजीज। और से बाकाने डिजीज ପାଇଁ कि किए रेस्पोंसिबल थिला, ता पॉजिटिव एजेंट किए थिला, ता ना होची जिबरेला फुजिकुरोई। और जिबरेला रु एठा डिस्कवर हेछि बोली ता ना अनुसार ना दिया हेछि जिबरेलिन। बुझेला जेमति कॉलेज पाखे छक थिले कॉलेज छक, ट्रैफिक पाखे छक थिले ट्रैफिक छक, मेडिकल पाखे छक थिले मेडिकल छक, ठीक सेमति जिबरेला फुजिकुरोई रु डिस्कवर हेछि बोली ता ना दिया हेछि जिबरेलिन। येला दिस और नेचर केमते रहइबो, और नेचर होछि एसिडिक इन नेचर। को नेचर? एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर अच्छी बोली ये 100 टाइप रा प्रेजेंट अछि हमर एटी प्लांट, तो 100 टाइप्स प्रेजेंट अछि हमर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट मानो पाखरे। और सबुठ मोस्ट कॉमन टाइप होछि GA3। तो एंट्रेंस रे ए छोट छोट पार्ट रा मन रखियो, आ ना काहे के हैला कोन पे खेला को भी टॉपिक को बुझिया पे के सबुठ इजी वे होछि always find answer to 5 questions: what, when, where, why and how। जब तुम्हें पांचोटी क्वेश्चन आंसर दबा को योग्य अछ, तुम्हें को भी एंट्रेंस से बस परियो, को भी क्वेश्चन तुम्हें कर परियो। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक्स। If you have any doubt, you can ask me in the chat box. Otherwise, we will move here. See, अच्छा अरे काम कौन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन? मुझे पढ़ ले, यू कैन सी द साइंटिस्ट, यू कैन सी द इमेज ऑफ द साइंटिस्ट जिबरेला फुजिकुरोई। और से कौन शो करछन दे कज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस। मन रखिबो ये कोन करि परछि, आमे काहेकि आ विषय पढ़िबा। ए जो अंगूर, जो माने अंगूर चासी अछि, जो माने अंगूर गछ लगाउछन्ती, तांकर जो अंगूर रो को पार्ट टा भले ग्रो करले अंगूर अधिक हबो,
तो जो एक्सिसटा अच्छी जो पेंथा अंगूर में देखो से पेंथा साइज बड़ हम तार जो स्टिक पार्टा तार जो ब्रांच पार्टा अधिक हम जिते बड़ स्टिक रते अधिक अंगूर से हम गोटे फार्मर से लाभर जिन आस तो ये से कौन कर से कौन फाइंडिंग कले दे कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस सो दे यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स जो अंगूर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो बाड़ी वाला पार्टा प्रेजेंट अच्छी तेणु तार साइज जदि बड़ हम से अधिक नंबर ऑफ अधिक अमाउंट ऑफ अंगूर फॉर्मेशन हम to elongate and improve the shape of the fruit such as apple ये apple ର size को elongate कराउछन्ती shape को elongate कराउछन्ती जोची हमें apple तो नंबर हिसाब रे किणु ना हमें मार्केट रो apple को हिसाब रे किणुचे ता पैरामीटर कोन अछि केजी हिसाब रे किणुचे तो apple जदि हमें नंबर हिसाब रे किणन्ते छोट हेले बड़ हेले फरक पड़िबो नै କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ केजी हिसाब रे किणुचे तो apple रो जदि weight अधिक रहिला तो साइज अधिक रहिला तो वैल्यू भी अधिक ରହିବ तो से एप्पल रो वेट को एप्पल रो शेप को एप्पल रो साइज को किए एलोंगेट करूची बा किए इंप्रूव करूची रा ना हैला कोन द नेम ऑफ द एंजाइम द हार्मोन इज कॉल्ड एज जिबरेलिन Number three, these gibberellin delays senescence, so the fruits can be left on the tree to extend the market period. तो भाभी देखो अभी क्या सप्लाई अकॉर्डिंगली डिमांड हुए और ये जो डिमांड अकॉर्डिंगली सप्लाई हुए जदि गोटे जिनस चाहिदा अधिक अच्छी और सेई टाइम रे हमर सप्लाई कमी जिवो ताले अल्टीमेटली रेटटा अधिक बढ़िबो तो ये जिनस जानिया फार्मर जानि छि जिनसटी कम केमति करा जिवो बोली सपोज गोटे फार्मर देखिला कि हमर ए टाइम सपोज मैंगो सीजन तो एबे ए टाइम रे मैंगो रो रेट अबिका कमी जीवो काहे कि ना मैंगो प्रचुर अमाउंट रे अवेलेबल अछि डिमांड जेतिकी सप्लाई सेतिकी अछि किंतु जदि मु मैंगो को अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर रे खोजिबी से टाइम रे कोन हबा आंब तो मिलिबा नै कारण से टाइम आंब सीजन पळैछि किंतु जदि गोटे फार्मर प्लांट रे मैंगोटा लेट टाइम जाई कि रहूची आ से लेट टाइम रे पाचुची जेतले तार डिमांड अधिक थिबो सप्लाई कम थिबो से टाइम रे तार रेट टा अधिक होई आस परिबो बुझिल द डिले सेनेसेंस माने सेनेसेंस माने वार्षिक जिंस को आनिया को डिले करंतु जो लेट करैतंती सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड से मार्केट पीरियड को एक्सटेंड करि परंती माने फार्मर्स माने भी आजिकली साइंटिफिक वे रे चाष करचंती कि हमर जो एक्सटेंशन करे पारे मार्केट ये जल्दी सड़िबो नहीं जल्दी नष्ट हबो नहीं बहुत लंबा समय जाएंगे सेंस रही पारे तो GH3 is used to speed up melting process in case of brewing industry. What do you mean by brewing industry? Brewing माने हैला alcohol industry. जोटे अभी क्या रम, वोडका, whiskey, brandy, gin, arak, wine, beer ऐसे सब फॉर्मेशन होଉଛି। तो आकु बनिया ପାଇଁ कि ସେଠି माल्टिंग प्रोसेस करा होଉଛି प्यूरिफिकेशन करा होଉଛି डिस्टिल करा होଉଛି और से डिस्टिल ଆମେ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ जिबरेलिक एसिड ବା जिबरेलिन को हेल्प କରୁଛे तो भलसे बुझ ये ग्रेप रा स्टॉक बढ़ेबारे हेल्प कला ये फ्रूट रा शेप बढ़ेबारे हेल्प कला ये सेनेसेंस को डिले कला सो दैट जल्दी जल्दी गछरु फलटा न झड़े जाओ बोली और लास्ट प्रोसेस कौन कहला ना इट इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेसेस इन केस ऑफ ब्रूइंग इंडस्ट्री माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाई देछन ଆଉ କଣ ଫଙ୍କସନ ରହିଲା ନା ସୁଗାର केन स्टोर सुगार इन स्टेम ଜାଣିଛ ଆରେ ଆଖୁ ଚାଷ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଆଖୁରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିଥାଏ ଚିନି ମିଳିଥାଏ the sugar cane stores sugar in stems when sugarcane crop with gibberellin it increase the length of the stem the length को से enhance करता है increase करता है and it increases the yield by as much as 20 tons per acre तो तुम माने बुझुଛ ना बुझुना मत के जणाउना सो मु एठी वेट करिवि जदि किसी डाउट रहला हम कंटिन्यू करिबा तुम टिके पढाई पाए
word out. ये admission फीस डबल अच्छा अच्छा super interesting. Okay, so any doubt till this? What is the function of sugarcane? What is the function of gibberellin in case of sugarcane? The sugarcane stores sugar in the stems and spraying the sugarcane crop with gibberellin, it will increases the length of the stem. देखो आखु चाष जो करा जाउची सेटा कोन पई चाष करा सेटा सुगर पाइया पई कि एसो न चिनी पाइया पई कि आ सुगर टा कोठो से सुगरकेन जूस रो आसी आ से जूस कोठो आसुची ना सुगरकेन रो इंटरनोड रो आसी ଯଦି ଆମେ ଜିବରଲିନ୍ କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ନୋଡ୍ ଆଉ ନୋଡ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଇଣ୍ଟରନୋଡ୍ ଅଛି ତାର ସାଇଜ ଟା ଏନହାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ତାର ଏନହାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଗ୍ରୋଥ ରେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ ଅଧିକ ଟର୍ନ ର ଇଲ୍ଡ ଦେବ ଆଉ ଏଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଅବଜର୍ଭ କରାହେଇଛି ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ଇଲ୍ଡ ବାଇ ଆଜ ମଚ୍ ଆଜ 20 ଟନ୍ସ ପର ଏକର ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲି ଆମକୁ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ତାଠୁ 20 ଟନ୍ ପର ଏକର ଅଧିକ ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳିଛି बाय स्प्रेइंग जिबरलिन देखो ये होचे बायोलॉजिकली साइंटिफिकली काम करिवार आंसर तमे जानिले जिबरलिन जो अछि इट हो जोटे प्लांट हार्मोन टी फाइटो हार्मोन टी आर काम हैला ये लेंथ ऑफ द स्टेम को एनहांस करि पारे जेमति हमें देखिले कि को जगह रे हमर जो अंगूर केस रे ग्रेप केस रे तार जो स्टेम को लेंथ को बढ़ाई पारुची जते बड़ स्टेम हबो सेते अधिक हेते अंगूर ही परिबो ठीक से भले एठी कोन होची ना हमर जिबरलिन जो अछि से सुगर केन रो इंटर नोड रो साइज को एनहांस करि पारची और इंटर नोड रो लेंथ ता एनहांस हबो तार सेतिरे अधिक अमाउंट रो कोन हबो ना सुगर केन फॉर्मेशन हे परिबो सुगर बनिबो now spraying the juvenile conifers with gibberellin acid hastens the maturity period যদি ଆମେ ଜିବରଲିକ ଏସିଡ କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଜୁଭେନାଇଲ ଟାଇମ ରେ ତାହେଲେ ସେ ତାର କଣ ହବ ତାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ ଟା ବଢିଯିବ ଆଉ ଫର୍ମେସନ ହବ ଇଟ ଲିଡ୍ସ ଟୁ अर्ली सीड प्रोडक्शन जल्दी जल्दी सीड बनिବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ the seed ବନିଲେ ହିଁ ଆମର ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରିବ for bolting internode elongation just prior to flowering in case of beet in case of cabbages and many plants with rosette habit तो जो रोजेट हैबिट वाला प्लांट माने अछंती से मन केस रे ताको इंटरनोड रो साइज को एनहांस करेवा पई कि बढ़ेवा पई कि हमें कार हेल्प नोजे जिबलिन न हेल्प नोजे now comes to cytokinin it would छोटिया खाली स्पेलिंग करेक्शन हबो इट सी वाई टी ओ जगह सी वाई ओ हो जाय छै cytokinin बस cytokinin को के डिस्कवर करथिले साइंटिस्ट का नाम हैला एफ स्कूग Francisco was a scientist, and his co-workers observed that from internodal segments of tobacco stems, the callus, what is callus? A mass of undifferentiated cells proliferated only if the nutrients medium was supplemented with extracts of vascular tissues, yeast extract, coconut milk, or DNA. पूरा जिनसटा बुझो से कौन मास कले ना द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम टोबैको गछर स्टेम रे जो इंटरनोडल सेगमेंट माने अछंती जो डाळ गुडा अछि से माने केमती ग्रो करछंती बाय द कैलस ऑफ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल व्हिच प्रोलिफरेट only if the nutrient medium is supplemented যদি nutrient medium हम supplement हिसाब रे दबा then only ସେମାନେ proliferate କରିବେ ବା ଆଗକୁ growth କରିବେ proliferation means ଗ୍ରୋ କରିବା ଗ୍ରୁମିଂ ହବା ସାଇଜ ରେ ବଡ ହବା ତ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ ନା ମାନେ ବୁଝି ପାଇଲ ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଦରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଏ ଦଉଛି ନା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟସ ଅଫ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ଏ ଯୋଉ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ରହିଲେ ଯାଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇପାରିବ ନହେଲେ ତୁମେ ଇଷ୍ଟ ର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇପାରିବ ଇଷ୍ଟ କିଏ ସାକାରୋମାଇସିସ୍ ସେରିବେସେ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ ଟି ୟୁନି ସେଲୁଲାର ଫଙ୍ଗସ ଏକମାତ୍ର ରୂପେ ଇଷ୍ଟ ଅଛି ଇଷ୍ଟ କୁ ତମେ ନେଇପାରିବ ଯେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନହେଲେ କୋକୋନଟ ମିଲ୍କ ଅର ଡିଏନଏ ନଡିଆର ପାଣି ନଡିଆର କ୍ଷୀର ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଆମେ କହୁଛେ ହ୍ୱାଇଟିଶ କଲର କୋକୋନଟ ମିଲ୍କ ଆଉ ନହେଲେ ତାର ଡିଏନଏ କୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ଏଇ କାମଟି କରିପାରିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡିଏନଏ ନା ଡିଏନଏ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇମ ଜେନେଟିକ ମଲିକ୍ୟୁଲ which contains all the hereditary information within the chromosome. ତ ଡିଏନଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ
जेनेटिक मॉलिक्यूल प्राइम हेरिडिटरी मॉलिक्यूल जे पीढ़ी पर पीढ़ी वंश पर वंश जो जिनसटी आम आगू आसुची से जिनस कंट्रोल करुची Now, Spoon and Miller later identified and crystallized the active substance and termed as kinetin. इसे कौन कहले ताको स्पूग और मिलर कौन कहले ऐसे मैंने आइडेंटिफाई कर ले then the crystallize कर ले और से जो active substance तो बाहर करके आइसोलेट अलगा कर ले पृथक कर ले तार ना देले kinetin and what is kinetin kinetin ना काम हैला kinesis करिवा what is kinesis काइनेसिस माने होचे डिवीजन हबा और डिवीजन ने कोन होची ना गोटे सेल टी डिवाइड करूची आगो कार्योकाइनेसिस करिकी देन साइटोकाइनेसिस करिकी अगर नेक्स्ट विभाजन हबो देन सेटा जो साइटोप्लाज्म बा प्रोटोप्लाज्म नो डिवीजन हेइଥାଏ बुझिएला जानि पाइलो साइटोकाइनेस को के डिस्कवर करथिरे साइंटिस्ट ना होची कोन you can ask me in the chat box if you have any doubt किए डिस्कवर करथिले साइटोकाइनिन को साइंटिस्ट ना हैला स्पोग एंड मिलर अगर ना दिया कौन इनिशियली काइनेटिन काहे काइनेटिन दिया ना से काइनेसिस करंती सेल डिवीजन ने हेल्प करंती N6 sulfonylureaminopurin. Dear participants, don't stay silent if you have any doubt. Akriti, Arati Sahu, Vishwit Pradhan, Sital Digal, Ritika Pandita, Pratipragyankar, Jyotirmay Naik. If you won't answer, then how do I know? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲନି ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏଠି ଖାଲି କହିଦେଇ ଯିବି but it is your responsibility to listen carefully, listen focusfully, and ask me the doubts. Here I got the doubt. Okay, Sri Krishna Machi from Godal High School is saying, yes, sir, clear ଅଛି ठीक ଅଛି चलो ଆମେ कंटिन्यू କରିବା ଏଠୁ cytokinin discovered by kinetin N6 discovered as kinetin N6 phosphorylpurine and adenine derivative and from the autoclaved herring sperm DNA herring form ଗୋଟେ ମାଛଟେ ତାର DNA ରୁ ଏଟାକୁ autoclave କରି କଢାଇଥିଲା and kinetin does not occur naturally in plants the plant case ରେ directly ମିଳି ନଥାନ୍ତି ओके साइटोकाइनिन नो आउडे ना बेसी जियाटिन बोल तक पाजो जे से जियामेज रु आछि जियामेज कहले मक्का गछ तो मक्का गछर जो एंडोस्पर्म अछि सेथिरा को डिस्कवर करा हेतला बोले ना देतला जियाटिन the जियाटिन from corn kernels and coconut milk is the natural substances with cytokinin like activities तबे का एक्टिविटी अछि साइटोकाइनिन थिबार एक्टिविटी प्रेजेंट अछि Now there are some synthetic compounds with cell division promoting activity. एमती भी किसी synthetic compound माने अछंती जहाँ पर cell division को promote करे वाला activity भी अच्छी and natural cytokinins are synthesized in regions of rapid cell division. तो जोठी भी तुम्हें रैपिडली सेल डिवीजन होची गोटे सेल टा डिवाइड करूची माने एटी तार रूट एपिसेस तार शूट रो बर्ड तार यंग फ्रूट से सब ग्रो करिवे आ जोठी ग्रोथ कथा आसीबो सेटी मल्टीप्लिकेशन आसीबो जोठी मल्टीप्लिकेशन आसीबो सेटी डिवीजन आसीबो जोठी डिवीजन आसीबो सेटी काइनेसिस हबो आ काइनेसिस रे हेल्प करथै कि साइटोकाइनेट ସବୁବେଳେ କମ୍ପାରିଟିଭଲି ମନେ ରଖ ରିଲେଟ କରିକି ମନେ ରଖ ସହଜରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଇ ମନେ ରହିପାରିବ ତ ସହଜରେ ଭୁଲି ହବ ନାହିଁ କି ମୁଁ କଣ କହିଲି ଏଠି ଜିନିଷଟି ନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର କୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ଗ୍ରୋ କରେ ତାର ଷ୍ଟେମ୍ ଗ୍ରୋ କରେ ତାର ଲିଫ୍ ଗ୍ରୋ କରେ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ତାର ଫ୍ଲାୱାର ଗ୍ରୋ କରେ ତାର ଫ୍ରୁଟ ଗ୍ରୋ କରେ ତ ଯୋଉଠି ବି ଗ୍ରୋଥ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିବ
ଗ୍ରୋଥ ର ମାନେ ହେଲା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ, ଏଠି କୋଉ ଜିନିଷଟି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି ମାନେ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲା, ସେଲ ଡିଭିଜନ କରିଥିବ। ସେଲ ଡିଭିଜନ ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କେମିତି ହଉଛି ନା, ସେଲ ଡିଭିଜନ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ କୋଷରୁ ଯୋଡାଏ କୋଷ ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ସେଲ ମାନେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଲ ମାନଙ୍କ କାମ ହଉଛି କଣ ନା, ସେ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୟା ତ ରଖିବେ ୟା ତ ରଖିବେନି। ଯଦି ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରଖିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଗ୍ରୋ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇକି ଏଲଙ୍ଗେଟ କରିକି ନୂଆ ସେଲ ଟେ ଫର୍ମେସନ କରିବେ। Now the last କିଛି ଫଙ୍କସନ ଦେଖିଦେବା। they play a role in cytokinesis, ମୁଁ repeatedly ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟି। they help in cytokinesis, they play to produce new leaves, ଇଏ ସାଇଟୋକାଇନିନ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପତ୍ର ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଗଛ ଯୋଉ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଏ ତା ପରେ ପରେ ଯୋଉ ନୂଆ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ସବୁ ବାହାରେ, ସେ ନୂଆ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ, ସାଇଟୋକାଇନିନ। ମନେ ରହିଲା, ସାଇଟୋକାଇନିନ। they help to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation में help करते हैं। Number 3, they help overcome the apical dominance, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करती। एपिकल डोमिनेंस किए शो करिଥାଏ, ऑक्सिन शो करिଥାଏ। तो ऑक्सिन जो डोमिनेंस शो करछि ताकू एमान कोन करछन ना, रिमूव करौछन्ते, कमौछ। They promote nutrient mobilization, which helps in the delay of leaf senescence. पत्र झड़िबा, leaf ର senescence part को ମାନେ କଣ କରଉଛନ୍ତି, they promote nutrient mobilization, which helps in the delay of leaf senescence। ଗଛର ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଏ, ପଚି ଯାଏ, ସଢି ଯାଏ, ଏଇ ସବୁ ପାର୍ଟ କୁ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଡିଲେ କରାନ୍ତି, ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ଝଡିବାର ଥିଲା, ତା ଝଡିବା ପ୍ରୋସେସ ଟା ମାନେ ଡିଲେ କରାଇଦେବେ, ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ଇଏ ହେଲା। तो as per our syllabus हमको साइटोकाइनेन जे कवर करिवार थिला। इन टुडेस क्लास हमें कवर कर दिले प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस, और देन तापर प्लांट ग्रोथ में को फैक्टर्स हो होछन हम जानिले, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक पहले बॉडी भीतर जो जिंस अछि लाइक इंट्रासेल्युलर पार्ट हे गेला, तार जो इंट्रासेल्युलर ग्रोथ से जो ग्रोथ टेम्परेचर आसिला, ग्रोथ रेगुलेटर ताको देखिले। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर हम देखिले लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब रोल हमें देखिए। देन हमें आसले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को, गोटे प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन विषय पढ़िले। हमें आज ऑक्सीजन, जिबरली, साइटोकाइनिन तीनटा बेसिक बड़ बड़ हार्मोनल कंप्लीट करे। So if you have any doubt till this, you can ask me the science। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଆମେ कंप्लीट କରିବା କାହା ବିଷୟରେ ନା, abscisic acid ଆଉ cyanic acid। Okay, I'm sending you the PDF. Just wait for a while.
Dear participants, I have uploaded the material. I am sending you soon. ଏ PPT ଫର୍ମରେ ଅଛି। Okay, so I have successfully sent you the PDF. So Srikrishna Manji, kindly check is it opening or not. Okay, ଆମେ class end କରିବା ଏବେ ତମେ ଖାଲି check କରିଦିଅ whether it is opening or not. Plan growth and development ର PPT ଟା ଖୋଲୁଛି ନା ଖୋଲୁନି, just check it, download it, check it, and then we will end the class. So do you understand whatever I have taught you today? Subhajit? ସମସ୍ତେ PPT ପାଇଲ, ବୁଝି ପାଇଲ ଯାହା ଯାହା କୁହାହେଲା ଆଜି? Any doubt? Okay. Thank you everyone for participating. Sonia, thank you. So end our class here. Thank you so much for your kind attention, and we'll definitely meet. आगो जगह में देखिएगा आगो को मान ये पाठ पढ़ेगा. So thank you for your kind attention. We'll definitely meet again. তারপরে এই ফাইভ সিলেকশন না আপনার সরকারি সাপ্লাই করে ফাইভ সিলেকশন এই জুলাই আসলে